الرحيم. Nous assistons aujourd'hui à la soutenance de thèse de doctorat intitulée Investigation of Relaxation Methods and Iterative Schema Befitting Matrices of Bounded Linear Operators, présentée par le doctorant محسن sous la direction du professeur Mohamed de l'Université de l'Alma et le docteur Khalaf de Constantine, comme examinateur, professeur Lahsen Shorfi de l'Université de l'Alma, Gebay Hamza de l'Université de l'Alma et Tarchir de l'Université de l'Alma et moi-même, de l'Université de l'Alma. Donc, vous avez 40 à 50 minutes pour exposer l'essentiel de votre travail. Salam alaikum. خلينا نعاود بالانجلي. Peace and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon you all. Today, in this hallowed amphitheatre, and from behind this podium serving piece of furniture, must I stand before you all, with esteemed jury panel, to defend my PhD thesis, bearing the title, Investigation of Relaxation Methods and Iterative Schemes, Befitting Matrices and Bounded Linear Operators. Over the course of the past 3 years, at Laboratoire des Mathématiques Appliquées et de Modélisation, with feet crossing miles over the Mediterranean, I have had the privilege to conduct my degree's research under the supervision of to reiterate, my sage and poised supervisor, respectful Professor Mohamed, alongside the close accompaniment and the unwavering support of the lively, respectful Dr. Khalaf. With no further delays, I invite you all, respectful panel and audience, to please allow me to begin my defense as it unfolds. In the name of Allah, I am a mere person. Occasionally, I'd keep memory records of sayings of people from around me. Believe me, they really end up being very influential in recalibrating my saying. An example of this should be a recurring conceptual word, emphasized by a former professor of mine. Reassuringly, I've embraced it for a motto all throughout my PhD degree. It goes as, convexity is a very crucial property in mathematics. It comes at the very forefront of the delicate aspects associated with Hilbert spaces that, strikingly, may almost always be identified with L2. But then, do you happen to possess convex brains? What is essential for a mathematician is to cultivate a sense of intellectual convexity. Strive to connect ideas, please. My former professor. Surely, we will attempt connecting ideas. Disclaimer. Given the extended duration of the defense, please be alarmed that occasional omissions of some content and deliberate jumps over certain technicalities may occur. Proper indications of their precise locations in the supporting manuscript shall be provided. Thank you. Historical traces. Being impossible to enchain from the present to future, it never fails to look back into the past for insights. Fourier, published in the 19th century, an era nothing less than a buoyant cauldron of scientific advancements. Fourier's Théorie analytique de la chaleur was a gem on its merits in the treatment of heat propagation associated problems, as well as the employment of the trigonometric pair of sine and cosine, to decompose nearly all sufficiently well-behaved functions encountered in many real scenarios. Addressing the continuum, the investigations that followed made possible the transition from Fourier's original framework to a broader terrain, where, named after him,
The Fourier's integral transform has since become a staple in the study of PDEs, the setting of their analytical solutions, or the accentuation of their link with ODEs, and rightly so. In a cradle of differentials it was. Keeping with history, a zoom into the timeline shows how Fourier's decomposition idea, although novel in what it used, was not alien to what mathematicians considered at the time. For it mimicked the use of Lorentz series method to solve differential problems of origins in physics, a process leading to the consideration of infinite determinants, predating the ripening of linear algebra on the hands of many contributors, including Gauss with his brilliant process of iteratively relaxing an algebraic linear system in order to solve it. Infinite determinants were the tools harnessed by Fredholm in his crafting of his notable works that followed his coming into contact with other fellow European mathematicians, like those of France in particular. Yet, it was contemporary to the works of pioneering mathematicians like Poincaré who sought the interrelation between PDEs and what we know as integral equations. Fredholm investigated his equation of the second kind, equation number 1, in the inner function phi. Beyond the fragments, by the late 19th century, the mathematical community converged towards a rather systematic rigor of knowledge treatment in place of the previously adopted loose jargon, as well as favouring of abstraction, making it a fertile soil for Fredholm's concepts to prosper, luring more people towards integral equations, of whom Hilbert and Schmidt were the most influential. Not only was Hilbert's instance of fragmenting the closed interval 0,1 into finitely smaller chunks, then alternated integration into, or to summation, an active element in how the establishment of function analysis and emergent separate knowledge at the time was initiated, but also made it viable for an option to later harness the potential of the unconventional machine computational powers to set record resource savings when computing the approximate solutions to equation number 1. For a richer historical account on the panoply of these interconnected mathematical endeavours, kindly refer to any historical work of your choice. When namely we have personally grown fond of, it's an article, it's reference number 1 of Mr. Berger. Iterate, in a century unfolding in adverse turmoil and restlessly tensioned order, the use of computers to approximately solve algebraic linear systems of the form 2 fostered an intense competition to date on who converged faster to solutions of 2. Justifiably, with all the possibilities offered by computers' mind, big N, parameter big N, is desirably destined to grow bigger. Hence, Gauss, Jacobi's, and their peers' iterative processes of the old times found applications in the new scheme of events. Indeed, at the intersection of computer science and mathematics, algebraic treatments of approximating solutions to differential problems of various kinds have been invoked too, where softened. By the 1950s, the relaxation concept was crowned in the addition of a parameter omega that made it even more flexible to adjust the convergence discussed according to how one so pleases. A detailed approach may be referred to reference number 2. It's a book, and it's not a book, actually. It's a preprint article, it's Mr. Sad. You may also compare the thesis manuscript, chapter 1, section 2. A share for integral equations. Sharing the depths provided by differential equations, integral equations did not lag behind on the race aforementioned. In his personal perspective, reference number 3, Atkinson created his joint of the many different ways researchers brought solving integral equations, including the modern form for our target equation 1, about eventually treating systems in the format of 2. By whichever transitional method from 1 to 2, for all that we care, the premise has always been to proceed as, provided its solvability, tend to the notorious integral term of 1 and try approximating it. In fact, adequately create a discrete quantity out of it. I should actually move it here.
of course. Then using this, build your version of the form 2 with a proper iterative scheme. Use the machine to iteratively, approximately solve the system created. In so many cases, you've finished and are good to go. A period too long. The algorithmic process we have just discussed withstood for some long time, for decades or even a century. Perhaps it was about time for some change given all the promised benefits of diversity, but what could possibly motivate that? Dawn of the 21st century. In his treatment of the generally static, stratified, atmospheric, stellar energy transfer boundary value problem, which invoked dealing with weakly singular linear fractional integral equations of the second kind, it's mouthful. Olivier Tito concluded his thesis, reference number 4, in the following statement. Ce point de vue nous a d'ailleurs poussé à étudier et mettre en œuvre des méthodes asymptotiques efficaces pour essayer de surmonter les difficultés majeures de ce problème qui réside dans l'amplitude très importante de l'intervalle d'intégration. Olivier Tito, PhD thesis. It originated elsewhere. Non-linearity, in their paradigm shift made in 7, reference number 7, the author's theoretical investigations culminated in uncommonly demonstrating that to approximately solve non-linear equations, abstractly set over Banach spaces, then to linearize first and discretize second instead of the reverse, proved numerical plausibility and a mistaken superiority over the accepted methods. Hence, at Elman, it was questioned whether this counterintuitive slight alteration of conventions could also work in other plots. Mathematics, patterns. In particular, given the mentioned motives, Mr. Sami Lemita and his co-authoring panel, targeting a linear fractional integral equation of the second kind defined over a largely closed interval AB, which is the equation number 3, has questioned whether a similar bold alteration of the process of slide 23, by iterating then discretizing, would be associated with a similar scale of benefits. With stable quadratures, what would be of the conditioning kappa mentioned in the thesis manuscript, chapter 1, section 1? Patterns, success. Fortunately, the conjecture was grounded, leading to a couple of articles and a PhD thesis, reference number 8. Carrying the torch. Genuinely, their work combined a devotion for computational resilience and a solid treatment of theoretical aspects, giving rise to the promising potential for which our two-part presentation today comes to defend our carrying on of the investigation of the depths of the approach. Okay, the footnotes technically offer 3.5 parts, with a half being the inevitable interlude to the part to come. Keep an eye for it. Keep an eye for it. Notice, for all intents and purposes, we shall keep excluding the preliminaries from the presentation with no disregard to proper referencing. Therefore, kindly keep your paper digital version of the thesis manuscript within reach. Thank you. Part 1. The truncated series of operators. Based on a published peer-reviewed paper, reinstatement. Over large real interval, closed interval AB, we reinstate for non-zero real parameter lambda, and by continuous state functions, K and F, the linear, regular, second kind fractional integral equation number 4, of the unknown function phi. This is not the same phi as before. Unspoken facts, inevitable to mark down. In literature, Paul boasts an extensive share of studies. In fact, Atkinson's, reference number 9, encapsulates almost all that surrounds it in much obliged elegance. As far as Paul's unique solvability is concerned, it is known that, equipped with the uniform convergence norm, the infinity norm, the Banach cyclography on the Banach space makes a ground for the compactness of the integral endomorphism, the endomorphism A, which combines with the condition number 5, to yield the desired results by Fredholm's alternative theorem. The fleshing out of the steps in slide 23 for 4 makes the substance of many literature references like Atkinson's, which is reference number 9, that we have just mentioned, other entries found in the thesis manuscript, references, or even
the brief retelling provided in Chapter 2, Section 1. The indispensable facts, the starting point. Sorry. Condition 5 is one that we should all bear in mind for as long as Part 1 extends in time. Starting point, of course. Following suit with meters 8, the alteration starts in considering one of definite integration properties. Indeed, for the big N parameter greater than or equal to 2, creating the mesh of knots x of I, as shown, makes for the transformation of 4 into the following linear system of French integral equations. We have given the system into a compact form. We didn't want to give it in a matrix vector form, but perhaps it's not needed. With the restrictions. Hence define the Banach space, C calligraphy sub I, and introduce the family of complex operators, A sub ij, where the operator norm of A sub ij is just defined as usual, using the sup, and is given by that formula. Next, Cartesian product Banach space, B script, with its norm as shown. It is then natural to have one's focus on the vector space, M script, which is identical or can be identified with the space of all bounded endomorphism of B script, which by the norm given is a Banach space. The identity operator matrix I of M is such that the entry ij, the ij entry is just the Kronecker symbol times the operator id sub ii. Excuse me, can I actually just look up? Abstraction. Consequently, transition from 4 to 6, where A calligraphy is just the data operator matrix, element of N script, big F and big phi are respectively the data and unknown function vectors, elements of B script. Similar to linear algebra, one is concerned of 6 unique solvability. Fortunately, 5 guarantees this by direct application of the geometric series theorem. We see that in 7. We can see why, because of 7. Moreover, together with Chapter 2, Section 3, Definition 2.3.1, which is the definition of strictly diagonally dominant by row operator matrices, the splitting shown before the wall, where D calligraphy minus E calligraphy minus F calligraphy are the diagonal, normally the strict lower and the strict upper parts of A, respectively, and the operator matrix norm does verify the inequality shown. All advocate for having the operator matrix lambda minus A calligraphy an STDR operator matrix, since we have this estimation. Thus rendering valid the generation of the generalized version of the iterative scheme of Gauss-Seidel, since the inverse operator matrix given exists by virtue of applying the geometric series theorem such that the mentioned scheme converges by means of Banach's fixed point theorem. We shall establish the component-wise version of GGS. It's 8. It's the scheme, the component-wise scheme given by 8. Next, in the alteration process comes the discretization, where for the index I running from 1 to big N, and N, the small n, an integer greater than or equal to 2, introducing the submesh. One is the submesh of the interval I. One is prompted to apply Nystrom's method to 8, approximating A sub I by a compact quadrilateral operator A sub IN. Noteworthy to keep in mind is that the operator norm of the A sub IN is given as follows. This is given in Atkinson's, I don't know which book, but I do think, yeah, I'm sure that it is given in Atkinson's books, but which book
it has really slipped my mind. It is then the case that we obtain 9, the discretized version of GGS. Roughly, at this point, we've only retold a great part of the meter's contribution. However, it is that nostrums has a subtle convergence treatment where the family of operators A sub I in converges pointwise to A sub I over C calligraphy sub I. The same sequence converges not strongly to A sub I, but in a rather collectively compact manner towards its simple operator limit above. That we need to dedicate much care. Since the operators neighbouring an invertible bounded linear operator are themselves bounded and invertible, then the pointwise convergence stated here and before, and the fact that one chooses the sub to be finite to ensure the uniform boundedness of the family of operators imply that we could. Imply that we create a convergent scheme in N, with the inverse, with N, to exist starting at some large rank, N sub 0, very great than 2, and such that at any k greater than or equal to 0, at any step, at any iteration, we have the estimation for each component I running from 1 to big N. Despite a guaranteed, the truncation and clear applicability. Despite a guaranteed invertibility from large ranks, we cannot say that the geometric series theorem applies to the operator lambda minus A sub I n to write the corresponding infinite geometric series of operators. In essence, it is unclear whether we have this strict estimation. Positivity implies stability. Considering our time and fear of being drenched into the mutual area between probability theory and numerical analysis, we bring attention to the following. Assertion. In general theory, a family of real positive weights generates a stable quadrature rule to approximate a definite interval with a suitable function over a compactive R, provided that the sum of all the weights is equal to the length of the compact interval under scope. Of course, the previous assertion is not artificially made. The interplay between stable quadrature rules, the weights, and the nodes distribution over the integration interval makes a rich area that may still require more attention. One may refer to reference number 10, where de novo, the quantity kappa of chapter 1, section 1, plays a major role in such an investigation, proving in turn the given assertion. Consequently, we obtain lemma 1.1. Denote the resolvent set of. Denote the resolvent set of A sub I in by re of A sub I in, where re sub I in is just defined as C minus the spectrum of A sub I in. Then using stable quadrature rules for all rank n greater than or equal to n0 sub 0, with n sub 0 sufficiently greater than 2, the operator A lambda minus A sub I n is invertible with lambda in its resolvent set, its regular parameter, and we have the modulus of lambda strictly greater than the operator norm of the quadrature operator. Eventually, triple convergence theorem. Eventually, the previous lemma allows for certain that the inverse can be given approximately by the geometric series of operators given, which allows truncating in GGSN. We get 10, invoking the parameter P. Then the triple convergence result follows as theorem 1.1. Over the Banach space, script B, scheme 10 generates a function vector sequence, phi sub n, and with k and p, that convergence in the B script norm to the function vector phi, big phi, solution of 6, equivalently prompting the required data to build the solution of 4. Some numerics.
At P is sufficient to explore the first example given in the manuscript, where for lambda is 400 and alpha being pi over 200 squared, one is given a regular, positive kernel, linear, second kind Fredholm's interval equation, as shown, prompting that an appropriate right-hand side source f for the exact solution, phi of x is just x, over the interval 0 to 200, is a continuous function, f, as shown, for h equals 1, and a tolerance of 10 to the power minus 8 on a 6th generation I5 BC with a finitely varying p. We obtain the two tables, the error in GGSN and the error in GGSN with respect to p. We can actually see that, I'm very sorry, we can actually see that they are almost identical with some benefits in the table corresponding to GGSN with respect to p. Consequently, although reliant on finite summations of a geometric series of ontomorphisms, the p truncations converge and offer some gains in time as well in their achieving the same rank of errors as is observed. A profit said to accumulate the more n grows. To say the least, it is in by passing the inversion of relatively large algebraic matrices by means of computing a combination of their powers that such an endeavour stands out. More can be referred to in the thesis manuscript, chapter 2, section 5. End of part 1. Originally kept off the preliminaries of the manuscript and given the likelihood of their moderately advanced range, having implications in quantum theories that hold the interlude set apart of some very brief introductory notes on Banach algebras as well as C-star algebras are provided. Interlude. Dispose of the field K and a K vector space V. Then if the dot denotes an additional binary internal operation over V such that whenever we combine x and y, or y and x, we produce another element of V compatible with the intrinsic vector space structure V, then one defines a K algebra. Moreover, defining a norm application consistent with a dot operation defined previously to guarantee its continuity. Then one introduces a normed algebra where, assuming the completeness of its norm, the situation transcends to introducing a Banach algebra. Of course, it depends on the binary dot operations of whether V becomes a unital Banach algebra and or a commutative Banach algebra. Banach algebras have many hallmarks of their own, where, on a unital Banach algebra, an element X's spectrum set is a non-empty compacted K. On a unital Banach algebra, the set resolvent, or the resolvent set, it's interchangeable, which sets the stage for the topologically open algebraic group of elements of the unital Banach algebra. And the spectral radius of an element X on a Banach algebra, V, is defined as all of these definitions in what generalizes Gelfand's formula. Before we finish, note that exclusive to C, introducing the involutive star binary operation over the Banach C algebra W, where we have these three axioms, then we attribute W the quality of being a C-star algebra. For this, of the hallmarks would be the spectral mapping theorem, where given X in W, a C-star algebra, such that X is normal. It means it commutes with its adjoint. We have the spectrum of the phi of X is just the phi of the spectrum of X. This is especially applicable whenever phi maps from the C-star algebra into the polynomials over the C-star algebra, that is, phi of X is a polynomial function in X. An illustrative concrete example in these concepts would be the space of all endomorphisms over a C-Hilbert space H, denoted L of H, where equipped with its complete operator norm, it makes a non-commutative unital complex Banach algebra for the operator composition, and by the involutive adjoint operation, it wields the structure of a C-star algebra. Part 2.
the GJOR. Please be alerted that, as declared in the manuscript, the current part is not based on a peer-reviewed work. More specifically, results discussed subsequently fall much more likely under the preprint category. Everything afresh. With some limitations and clear caveats, a promising potential has been offered by reference number 10. Adopting the alteration process within the same settings as demonstrated in part 1, the article was based on applying a convexity combination to generate the iterative schemes studied, thus introducing improvements parallel to those established in finite dimensions. More can be compared to Chapter 3, Section 1. We consider the same route, but walk it fundamentally differently. Over Lebesgue measured substantial length real interval omega, open interval, we consider for non-zero real lambda an omega square integrable environment and reintroduce the linear second kind Fredholm integral equation, equation number 11, in the unknown square integrable u, function u. Since existence and uniqueness, since it is historically established that compactness provides solution existence, it suffices the endomorphism K, I'm very sorry, I'm having a sore throat, to be Hilbert-Schmidt for the existence of U in L calligraphy, to follow having guaranteed the endomorphic compactness by further imposing that its Hilbert-Schmidt norm verify 12. The uniqueness of U follows for every F in L calligraphy. The dismissed convention. Of course, we shall carry on adopting the alteration process discussed all throughout the presentation. However, since it is L calligraphy, then the discretization is mediated by means of projections onto finite dimensional subspaces, particularly via applying the truncation endomorphisms onto the truncations of L calligraphy's Hilbert's basis of Legender's polynomials. Bear in mind that adopting the conventional steps places us before algebraic linear M systems where data matrices are symmetric by construction, thus rendering applicable the spectrum mapping theorem over the C-star algebra of C, the matrices of complex entries and dimensions n+1 times n+1. A result to corroborate both the unique existence of the approximate solutions and the convergence of the relaxation iterative schemes to be applied. For details, come for Chapter 3, Section 2. The alteration. Phase 1. The process begins when, for an integer n greater than or equal to 2 and excluding the endpoints a, b, the subdivision from part 1 is reused, leading to the linear system of integral equations for x almost everywhere in x omega sub I, and we have this component-wise equation, where k sub ij is Hilbert-Schmidt, mapping from L calligraphy sub j to L calligraphy sub I. By the inner product, the I inner product, the Cartesian product space, H script, is Hilbert for the inner product given on the slide. Thus, the Banach of the endomorphisms over H script is just a little bit identical as before, which is M script identical up to an isomorphism with L script of H script is equipped with the Frobenius-like norm defined as for you all. Nonetheless, having its identity defined as was indicated on slide 47, then the current N script equipped with the norm N begin defines a non-commutative unital real Banach algebra. Notice that we have this inequality, this estimation. With such constructions, we emulate part 1, where 11 is transformed into 13, which by 12 is uniquely invertible over H script. Hence, we have the splitting of the data operator matrix, the applicability of finite dimensional techniques stating that for omega, a real parameter that's not 0, and for the omega splitting described all this
written before you all on the slide, is stated by the fixed point iteration of the GJOR scheme whose component-wise version is 14. The convergence of 14 is a priori assumed if, like in finite dimensions, the operator matrix lambda minus k is an SPD operator matrix with omega chosen aptly. But how is that feasible? In fact, we consider defining SPD operator matrices the same as how one does in finite dimensions. Come for chapter 3, section 3, definition 331, which leads to inherently established lemma 2.1. Suppose that 12 holds and that the kernel function is symmetric almost everywhere over square omega squared. Then the operator lambda minus k is self-adjoint, and the data operator matrix lambda minus k squared, as well as the operator matrix lambda minus d, it's a diagonal operator matrix. Is symmetric. Both of lambda minus k script and lambda minus d script are either positive definite or negative definite. Naturally, we then produce lemma 2.2. Provided that lemma 2.1 holds, the two inverses, no, it's actually the first one, it's the inverse of the operator matrix, lambda minus d, and the second operator matrix are respectively either SPD and PD, or SND and ND. N stands for negative, so SND is just symmetric negative definite. It immediately follows that convergence is governed by theorem 2.1. Provided that lemma 2.1 holds, 14 is convergent for all the positive values, omega, that fall within the range shown on the slide. Phase 2. Proceeding to the second phase of the alteration procedure, we discretize 14 using the projection endomorphism pi sub n over the interval I of L calligraphy sub I, where it's defined by that formula, where the family of these polynomials denotes the omega sub I family of phenomenal legendous polynomials such that the span of it is dense in L calligraphy sub I. Hence, the discretized GJOR sub n scheme is given component-wise as 15. By the properties offered by the Banach algebra and script, especially the spectral ones, the use of characteristics of pi sub n I, especially that of the orthogonal decomposition, we have L sub I is decomposed orthogonally, as shown, makes the induction concept viable to prove the ensuing. Theorem 2.2. Provided that theorem 2.1 holds, the sequence of function vectors U sub n k convergence in the H script norm to the solution function vector of 13, equivalently of 11, and we write the double convergence with respect to k and n, and we have a convergence towards 0. Some numerics. We awfully apologise for the utterly intimidating inconvenience of failing to deliver concrete numerical examples due to the ongoing scrutiny and investigation of implementing the proper algorithmic procedure to fulfill such an machine. Consequently, part 2 ends here. And part 2. A little short memory, a recap. Ultimately, please do remember that our presentation attempted touching upon the following concepts. Regardless of the class, integral equations over large domains or intervals should be approached uncommonly. Adequately break long-standing conventions ease to venture into new areas. Namely, comfortable as you are with venturing into Banach algebras, the alteration should be a go, given its verifiable superiority. With the right instructions at hand, one can very reasonably extend finite dimensional results into infinite dimensions. Before you and I go, of course, apart from the perplexing invitation offered by the stability of quadrature rules used in part 1, and despite the GJOR's purpose
finite dimensionally or infinite dimensionally to serve relaxing the sort of Jacobi's procedure to accelerate it, or even make it convergent, relaxing GGS with respect to concepts from part 2 remains paramount goal because of the ultimate acceleration effect gained. In fact, we conjecture that linear algebra results could and should be seamlessly stretched to have it asserted that with lambda minus k calligraphy, it's the data operator matrix, BSDD, and with omega fallen in the open interval 0, 2, the GSOR is also convergent, identical to how it is the case in finite dimensions. It is still a perspective. In the end, liberating quantum reality we're living and the circumstances at one's disposal suggest that perhaps textbooks, theoretical establishments in regards to Rn or Cn could be blended together with advanced tools from functional analysis to set the groundwork for complete theory in the Cartesian product space Hn and thought. For instance, how likely would it be to succeed at generalizing Geschwin's disks from matrices of bounded Hundum over H to the power? It's not a power, it's a thought. The end. Thank you. Je remercie et je félicite aussi le candidat pour la clarté de son exposé qui était clair et assez pédagogique. Donc, je crois qu'on passe directement aux questions et on commence par notre invité, professeur محسن.كلية. Vous avez la parole, monsieur. Merci, monsieur le président. Donc, aussi, je remercie le candidat pour ce travail, surtout bibliographique. Donc, moi, avant, je croyais que les équations de deuxième espèce, c'est déjà réglé de point de vue théorique, etc. Mais ici, quand même, vous vous intéressez à l'approximation numérique. Effectivement, pour le calcul, c'est pas évident. Vous faites des hypothèses sur le noyau. Il est continu. Hein? Non, c'est pas obligatoire. Faites partie 1, monsieur, ou la faites partie 2? Faites partie 1 continue. Une réseau continue. Partie 2, une réseau L2. Une réseau BL2, donc carré Hilbert-Schmidt. Oui. Hilbert-Schmidt. Donc vous vous intéressez surtout sur l'unicité un peu de... L'existence de l'unicité, c'est réglé. C'est-à-dire pour lambda assez grand, plus grand que le rayon spectral, etc. Donc l'opérateur, il est borné, c'est ça, pas symétrique, pas forcément symétrique. احنا في الحق لو نويو مرة ما نفرضوش لا سيمتري. لا سيمتري نفرضوها من بعد كي نجيو احنا راح نهضروا على لا كونفرجونس في ليساس دو بيانات اللي احنا كليناه. دونك باش نحبوا احنا نعملوا تطابق ما بين الهضره اللي احنا نهضروها احنا والشيء اللي موجود عندنا في الليتراتور بالنسبه للجبر لينيير في الديمونسيون فيني نلقوا بلي لازم لينا لا كونفرجونس تاع الشيما اللي احنا هضرنا عليه تتطلب انها لا ماتريس تاع لي زوبيراتور تاع الداتا هذاك اوبريتور ماتريكس لازم تكون سيمتريك. ولا سيمتري لقيناها باللي نورثاها بطريقه او ما بطريقه اخرى بطريقه او باخرى من لا سيمتري تاع لو نويو. Donc il suffit d'imposer la symétrie تاع les noyaux. نلقوا باللي en fin de compte نلقوا باللي la matrice interne تاع l'opérateur اللي كليناها تاع le système algébrique, c'est un système fonctionnel, نلقاها باللي symétrique. Et donc هذه la symétrie اللي احنا راح نستخدموها ونوفرها بنفس الطريقه اللي نلقاها متوفره بها في الجبر لينيير في الديمونسيون فيني. نثبتوا ونأكدوا باللي الطريقه نتاعنا تاع GSOR اللي هي تاع الريلاكسيشن تكون بنفس الطريقه متقاربه نفس لي زيبوتيز اللي نلقاهم في ديمونسيون فيني نلقاهم في الديمونسيون تاعنا نحنا انفيني مي افيك لي كونستركسيون سباسيال كي كونفيون.
Ici, tu n'as pas besoin de la compacité, non? Donc, Hilbert-Schmidt, c'est compact. Hilbert-Schmidt, c'est compact, c'est D'accord, c'est une... Mais vraiment, ça, يكون compact بس مش Hilbert-Schmidt هذه تستدعي بعض الوقوف. D'accord. Bien sûr, moi j'ai remarqué qu'il y a des travaux récents sur ces questions-là. Donc, ce qui me rassure, que le travail n'est pas... il y a certaines originalités, etc. D'accord. Quand aussi, peut-être, je te suggère de regarder le cas où on travaille sur R, sur un intervalle non borné. Là, ça se complique. Parce qu'il y a des travaux aussi, il y a des travaux sur les intervalles non bornés. Par exemple, les problèmes, les ondes de couche, on rencontre ce type de problème. Donc, la thèse, elle est bien rédigée. Donc... نوافقك الرأي يا مسيو باسكو ديجا نحنا كي نخدموا في ان انترفال لارج هذا يخلينا صح نخمموا اننا نخدموا في انترفال puisqu'il y a des travaux, je pense qu'il y a des travaux, les Allemands, donc moi je suis satisfait du travail que vous avez fait. Malgré qu'au début, il dit que le problème il est un peu classique. Et en fin de compte, il y a encore du travail sur le côté numérique. Mais le côté numérique, monsieur, يخلينا نشوفوا بلي كاينه ثنا بارتي تيوريك اللي لازم فينا نهتموا بها. C'est un cadre, l'analyse théorique. C'est très important. même هي اصلا ما كانش تيوري يعني نعرفوها على لي ماتريس دوبيراتور. نحنا كيما باغ اكزومبل في الحاله تاعنا نحنا حلينا ان سيستيم اوبيراسيونيل فونكسيونيل spécifique. معناتها لوندا ما حاجه ما ماتريس دوبيراتور بس كي يعود عندنا انا حطيتها في لا تيز هذه كي عندنا اون ايكواسيون ان سيستيم وي ما عندناش لوندا موا دونك جوست بركا انها ماتريس دوبيراتور لينيير بوندي مضروبه في مجهول تعطينا ان اوتر فيكتور كيفاش نقدروا نطوروا لا تيوري تاعنا الحين اللي موجوده في لاجير لينيير تاع ديمونسيون فيني ونقلبوها تتوافق مع لا تيوري. ممكن تكون كاينه حوايج تقدر تتمدد ممكن تكون كاينه حوايج ما تصلحش ونقول با يوفي. D'accord, merci Raïta. Donc, je vous donne la parole. Merci professeur Chorfi. Je passe la parole maintenant au professeur Gebay Hamza. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je remercie le candidat pour son exposé très philosophique pour une thèse numérique. Et donc, vu que vous êtes parti sur les aspects philosophiques, vous aurez des questions d'aspects philosophiques. C'est aussi simple que ça. D'accord. Et donc, le premier étonnement que j'ai vu, c'est pourquoi toute la théorie c'est étoile, sérieusement, puis vous finissez sur un Hilbert. Vous faites du C étoile pour une construction. Je m'attendais à quelque chose qui va faire un banach, qui va faire des produits extérieurs, tout ça. Ouais, je trouve que vous travaillez sur un Hilbert. Dès le départ, vous faites que je suis sur un Hilbert et tout coïncide. L'adjoint, il est dans le Hilbert, l'opérateur est dans le Hilbert, et c'est ça le souci. Parce que la vraie question sur ces étoiles, si on passe à ce genre de questions, c'est vraiment les bases. Lorsqu'on passe à L1, si on veut voir c'est quoi le dual de L1 et quelle est sa base et comment on peut faire des approximations dedans, ça c'est le genre de question que je m'attendais lorsque je voyais le C étoile dans votre exposé. Le C étoile algèbre استخدمناهاش باسكو we like to boast. استخدمناها باسكو احنا احتجت les outils spectrales, la convergence.
la convergence des outils spectrales. Sauf que la convergence, elle est assurée par la supériorité par rapport à la norme. Puisque l'opérateur est borné, lambda, s'il est plus grand en module, et donc je sais que le spectre est inclus dans une boule. Donc il ne fallait pas passer pour ça. C'était ça, c'est une remarque un petit peu... Ça se pourrait être à la fin, comme perspective. Puisque vous avez construit tout ça sur un Hilbert, dire que je vais peut-être faire ça pour un banach à la fin et avec une petite vision cérébrale, pas Hilo. Oui, monsieur. Oui. Partie 1, la convergence كانت assurée genre nécessairement, suffisamment, parce que كنا نستخدم في les normes. La partie 2, on est في chapitre 3, استخدمنا l'orient spectral نتاع une matrice d'opérateur linéaire donc كي نهضروا على l'orient spectral ندخلوه في la convergence donc ما ولدتش فيها حكايه suffisance ولا فيها حكايه nécessité et suffisance. Et donc le rayon spectral هذا donc انا personnellement حبيت نشوف كيفاش حتى rayon spectral نتاع une matrice d'opérateur linéaire bondée. Et ben واحد النهار نشوف واحد الفوروم نتاع مات لقيتو يهضروا على الجبر دو باناك. بديت نقرا على الجبر دو باناك لقيت بلي يهضروا عليه كامل وبلي سيستار جبر لقيتهم بلي يوافقوا معايا. ميم حتى في الشابتر 3 في الابليكاسيون تاع سبيكترم مابين ثيورم لقيتهم بلي كي رحت فكرت باسكو حنا قريناه ديجا انا قريته في الماستر بس قريناه معناتها يعني دون مانيير سامبل بس كي رحت فكرت لقيتهم بلي يهضر على سيستار جبر دونك انا باش نفهم سيستار جبر لازم نروح بصح نفهم باناك الجبرز وباش نفهم باناك الجبرز لازم نروح نهضر شويه ونقرا شويه باش معناتها ارجاب فريمون يعني نشوفوا لي ستركتور الجبريك موجودين في الار ولا في السي نقدروا نهضروا عليهم في دي اسباس ce sont des espaces abstraits هي حاجه ايتونونت بالنسبه لي انا كايتيديون دونك انا شويه عندي لا كيوريوزيتي جو بونس كو مره قريت واحد مجاوب على واحد السؤال قال لي مشي على ريشيرش قال لي سي لا كيوريوزيتي donc انا la curiosité نتاعي خلتني non, je suis d'accord avec le C étoile, mais la vision C étoile c'était pour moi plus une perspective qu'une introduction de la section. Vaut mieux qu'on à la fin comme une perspective pour dire qu'on espère développer toute cette théorie un jour pour des espaces de Banach, qu'au lieu de travailler sur le L2 où tout marche, tout bien clair, où les symétries sont contrôlées par l'inversion des variables D et S, parce que si on parle de symétrie, l'espace renforcé dans l'histoire, tout ça, c'est mieux. C'était ça ma vision. Est-ce que tu as le slide 105? Attendez, donc... Ouais, j'ai oublié, qu'est-ce que... Oui, puisque à la fin j'ai proposé. Vous voyez pas quelle est la meilleure valeur? Non, numériquement non. Pas du tout parce que il y a أصلاً في dimension finie, donc vraiment c'est un problème peut-être d'optimisation, mais c'est pas l'optimisation qui avant peut-être une optimisation pour des espaces abstraits ou qu'on a نستخدموا فيها الكالكول des variations. بس بالنسبه للفالور اوبتيمال هي اصلا في الارين في لو كا الجبريك سي با اسي فاسيل سي با اسي ايفيدون مي في لو كا تاعنا حنا ما نهتموش بالاوميغا اوبتيمال باسكو حنا ديجا نفرقوا على ان الصحه نفرقوا انها اسكو تصلح الصحه كما في لو كا تاع ديمونسيون فين ولا لا تظهر تصلح من بعد ممكن الانسان يستخدم لا تيوري تاع الكالكول دو فارياسيون باش ياخذ الاوميغا اوبتيمال. شوف لا كيستيون دايره رايحه سي اون ايدي سامبل لا بورن الفوق هذيك tu la connais pas. Vous ne la connaissez pas en fait. Oui. Donc, tu vas de zéro, tâtonner. Je suis numéricien. Tâtonner, tu vas voir. Donc, si la bonne valeur, elle est proche de la valeur maximale, c'est cuit. Ça sera vraiment très difficile à obtenir. ممكن هذا مسيو احنا في لاتيز كي نقول احنا معناتها انا في لاتيز صحيح انا على بالي بلي le rayon spectral par une matrice d'opérateurs linéaires bornés ما نقدروش نهضروا عليه باسكو اصلا d'une matrice déjà c'est un casse-tête. انا في لاتيز هضرت على انه خلينا نقص شويه في الريتم ونقص شويه في النيفو
ونهضروا على كيفاش نقدروا نربطوا ما بين لا كونفرجونس والاوميغا هذا لي زيبوتيز ولا لي دوني اللي عندي كيما اللوندا موديول وكيما لا نورم وهذه موجوده في كورولير جو بونس نقدر نحلها فيه. وي Et voilà, c'est ça. Le corollaire 3-3-2. نشوفوا الحباب اللي هذا خير. ما حطيتوش. هذا خير. ما حطيتوش. هذا c'est plus numérique, c'est plus sensé. Je peux estimer la borne supérieure. Pourtant حطيتو زايد بس حاولها. Non, هذا خير. هذا c'est applicable. L'autre, c'est une belle théorie. Mais ça c'est applicable. الاخر حطيته monsieur parce que جا باهي ريون سبيكترال ويدونتيك تاع الاخر مع الديمونسيون فيه. هذا اللي فالي يتحط. Ça c'est mieux. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi le gendre, là les polynômes de gendre comme projection, pourquoi vous avez choisi le gendre? Je m'attendais, vous faites du L2, j'ai préféré Fourier, parce que le dit il pas de Fourier. Fourier, monsieur, cosinus. Ah oui, c'est ça. Cosinus, c'est une base de Ries. C'est une base de Ries. مش orthogonale بالنسبة للانتجرال اللي عندنا احنا بالنسبة للبروجيسكال. parce que cosinus عندهم la fonction point تاعهم خاصة بهم. احنا la fonction point هذه على point trivial. donc le point trivial اللي يكون orthogonal بالنسبة لي هو تاع le gendre. Le gendre. Donc c'est un choix pour l'orthogonalité. Pour l'orthogonalité, pour le point تاع نحن neutre. على 1. ولا واش الفائدة تاع l'orthogonalité عندك في الخيال؟ pour quelle raison numériquement؟ لا واش تحتاج باش دير بيه كلود orthogonal؟ تخليني يا اخي كي نستخدم تاع جرام شميد نشد الباز ومن بعد هذيك على باز نقدر نعمل لها ترونكاسيون. في لا بروجيكسيون يعني نحتاجها في لا بروجيكسيون. لازم تكون orthogonal pour faire une projection. روح لي سلايد 110. لازم تكون orthogonal باش نروح اي نقدر نبروجيكتي معايا ما تقلقش. Peut-être monsieur نحن نهضروا على projection donc نحن نهضروا على projection في إيبر donc إيبر نهضروا على l'orthogonalité. إيبر c'est Rn c'est un espace euclidien de dimension infinie. donc نهضروا على la projection peut-être شوية. ماشي مشكل. روح لي سلايد 110. نشوف سلايد باش تفكر لا كيستيون. بالي بلي لي ان تروك. Oui. Donc, la condition pour la convergence, il faudrait que K et N, les deux, tendent vers plus l'infini. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire, j'arrive pas à comprendre. Si je fixe N et je fais tendre K, où est-ce que on ne peut pas fixer le N. Oui, on ne peut pas fixer le N. Peut-être que c'est un non-linéaire, c'est un non-linéaire. Non, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi vous demandez que les deux convergent? C'est-à-dire, si je fixe N, je fais tendre K ou est-ce que vraiment, je ناقشت فيها مع monsieur le encadreur وصلنا بلي N ne peut pas être fixé. Parce que vraiment, on a le cas linéaire. Donc, quand on utilise le théorème d'un point fixe, on peut pas fixer le N. Je pense que j'avais fait la thèse parce que ça fait une remarque. Excusez-moi, monsieur. Justement, في الآخر خلاص قبل ما نكتب voilà. كتبت هذا في البارتي هذايا. However, like with
with the non-linearities effect on whether n had to be fixed or not, which is a matter discussed in 20. It is not clear if it followed that convergence of the discretized GJOR is not interrupted by the discretization effect, such that fixing an n with small values, the convergence is unclear of an option in regard to the convergence of the scheme, and such that we still do not know to what extent is the dominance of the k convergence over that of the n. Donc نحن monsieur ما عبناش باسكو نحن كي نفيكسو ال n. لو كا هذاك يدومين ال n معناتها لا convergence qui domine. Il suffit de prendre un assez petit avec un rayon spectral inférieur à 1 pour que toute la quantité est inférieure à 1 ou il y a une convergence. Par cas. Et par cas, et c'est ça. Apparemment, il y a. Vous pouvez fixer n. D'accord. Donc, pour finir sur les questions philosophiques, on va finir avec la plus belle d'elles. Vu que vous vous appuyez sur une citation d'Olivier Tétaux pour dire qu'il faut voir les équations intégrales à grand intervalle. Qui n'est une citation de Tétaux? Et vous dites pourquoi vous étudiez ce genre d'équation? Pourquoi étudier ce genre d'équation? قلت لي باللي تيتو قال. انا قلتها باسكو راح نبين باللي الشيء اللي راح نهضروا عليه احنا معناتها جراندد معناتها عنده معنى. باسكو كاين ناس هضروا باللي فريمون انك ترافايي سور ان غرو انترفال مش نفسه كيف ترافايي سور ان فيني سور ان انترفال دو لارجور فيني. Non, c'est ça la vision. C'est que vous vous appuyez uniquement sur la vision de Tétaux. Tétaux, il dit que la perspective réelle, c'est d'étudier ce genre de problème pour un intervalle grand. Au chef, j'ai cru que les équations de Fredol fadou. Donc, tu as dit que puisque il y a un type qui a été encadré par Manuel Algérie, Olivier Tétaux, et c'est lui qui dit que peut-être c'est intéressant. C'est intéressant aussi peut-être. Ça, monsieur, je pense que moi je monsieur Olivier Tétaux اللي دار عليها نلقاها حتى في peut-être في الكلاس. C'est ça, ce que je m'attendais à vous, c'est que vous appuyez sur Andrea Mossad. Je pense حطيتها في الموتيفيشن. في الموتيفيشن حكيت على أندريا موساد. Peut-être مش في الموتيفيشن, peut-être في le deuxième chapitre. Prelude. Non, moi je continue. Très grand. Très grand par rapport à 1. On parle de grande distance. Le problème, c'est il y a un problème de transfert radiatif, atmosphérique, qui mesure la distance entre une planète avec une étoile très lointaine. Même حتى في هذه l'équation. هذه l'équation اللي احنا نعرفوها. Such a regular integral equation, despite its recognized simplicity and treatment, formulates an interesting study case when delta decreases. هذه la réécriture. Presque singulière. Presque singulière نلقاها احنا في الليتراتور, ما قريتش الليتراتور كلها. نلقاها باللي قريبة للحاجة تاع. Donc je remercie encore le candidat, je m'excuse Monsieur le Président pour l'intellectuel. Je remercie Hamza pour ces pertinentes questions et je passe la parole à Monsieur Tarek Chihab. شكرا سلامكم رئيس اللجنة. قبل ما نطرح سؤال ولا اثنين عندي كمان 3 ملاحظات مليحة على الكانديدا عجبوني, يعني صافي لونطون ما شفتهمش برطون ما اسيستيتش بزاف على لي تاز. بريميرمون تحكموا في اللغة الإنجليزية جيد ما شاء الله, وقل ما نلقى واحد ملم مليح بالموضوع تاعو ويدوفوندي فيه بثقة كبيرة. دونك نظن احنا امام ان شاء الله مستقبلا باحث واستاذ بالطراز الجيد على الاقل. بفضل شكرا. ثانيا نغتنم الفرصة نشكر البروفيسور عيساوي اللي اعطاني اللي شرفني بحضور مناقشة وتقييم هذه الرسالة.
الله يبارك فيكم. واتاح لي فرصه يعني من ذهب باش نجالس واحد من الاساتذه تاعي، اساتذه عنابه، الاستاذ الشرفي، اللي تشرفت بالدراسه على يده يوما ما، واللي اول واحد درست عنده عرفت لي زالتيرناتيف دو فريدولم، يعني درست عنده يعني يوما ما في الجرادياسيون تاعنا في السيستم كلاسيك. نحن نطرح اسئله دور جينيرال، باسكو الكوتي تيوريك نظن اكثر واحد يعني ربما في تقديري انا اكثر واحد ملم بالاشياء هذا الاستاذ الشرفي، والكوتي نيميريك نظن ثاني اكثر واحد ملم به هو الاستاذ حمزه. الشيء اللي مليح لي في الجلسه هذه كاين دي جينيراسيون تاع درايه، يعني انا دارس على الاستاذ الشرفي، زميلي خلاف يوما ما درس عنا، دونك كاين من الاب والجد العلمي. الاب والجد، وهذه يعني فرص هذه تلقاها غير في اكثر من المحلات، تلقاها في المجال العلمي يعني، وانت تلم الناس وتتناقش وتكبر كل مع بعضها، ويكون يعني حتى الصغير كما نقولوا سنا مرحب به، ويقدر يكون هو اكبر من الاخرين يعني علميا. دونك باش على سؤال دور الجينيرال، باسكو مانيش فريمون مختص مليح في لاكس دو ريشيرش تاعكم. Peut-être une question. Quels sont les avantages de la généralisation, par exemple, de la méthode de relaxation proposée dans cette thèse? ونقدر ثاني نقول لك باغ بون تاع كاينين كيستيون تقدر تقول اشار ليها المسيو حمزه كما كان عندي نرجع لها concernant Hilbert وغيرها. L'autre question, pourquoi la méthode sur relaxation est-elle plus efficace que les méthodes de Jacobi ou de Gosweider classiques? هي نيميريكمون، مادام نهضروا على نيميريكمون نهضروا على لا فيتيس، سورتو مع l'utilisation تاع لي زورديناتور. لا فيتيس دونك نحنا نحتاجو ديما حاجه اسرع من الحاجه اللي كانت قبل. في الميثود تاع الريلاكساسيون هو انك تزيد ان بارامتر، هي في لو كا جبريك، مي هي ماشي سي فور بوسيبل، مي لازم تكون حتى في لو كا تاعنا هنا باسكو سي ايدونتيك شي لينير كيما في لو كا جبريك نتاع تاع ديمونسيون فيني. البارامتر راح نزيدوه يعني في الريجيون اللي نورمالمون لازم يكون فيها، راح يخلي لنا الميثود تكون اسرع. صحيح في الميثود تاع جاكوبي فريمون هذه حاجه يعني نحنا نقدر نقول بلي ما يشملهاش البحث نتاعنا، لانه في لو كان تاع لي ديمونسيون فيني عندك لا ميثود نتاع الجور اللي هي تاع جاكوبي ريلاكسي، معناتها نزيدو ان بارامتر في لا ميثود تاع جاكوبي. هذه عندها دو زافونتاج، عندها يا اما تجيب لك لا كونفرجونس في الوقت اللي ما كانش خلاص، معناتها عندك لا ديفيرجونس كي تزيد ان بارامتر تولي عندك كونفرجونس، ولا عندك كونفرجونس كاريمون بس هي تسرع لك فيها. دونك لو كان تاعنا حنا ما كانش حكايه تاع ما كانش كونفرجونس، ما كانش حكايه ديفيرجونس وحنا نديروها كونفرجونس، جوست عندنا كونفرجونس راح نسرعوا فيها. بصحيه كما كان ديما يقول لي مسيو الميتا اللي تعاملت معاه ياسر كيما مسيو خلاف بيان سور، كان ديما يقول لي بلي لا ميثود نتاع جاكوبي ريلاكسي مش ها امبورطونت ياسر كيما لا ميثود نتاع غوسايدر ريلاكسي اللي هي تاع الصور. وفي الحق هذا صحيح، هو صحيح صح، لانه لا فيتيس بالنسبه لتاع الصور اسرع من لا فيتيس بالنسبه تاع الجور، تلقاها تكونفيرجي بنفس ليزيتيراسيون في وقت اقل، بتدخل نص نتاع الوقت. دونك احنا نهتموا بلا فيتيس اطول، وهذا اصلا يخلينا ممكن نزيدوا ننظروا مليح للميثود نتاع الريلاكساسيون. بتدخل نقدروا نزيدوا نعملوا فيها جينيراليزاسيون، ممكن يا مسيو نقدروا نعملوا فيها جينيراليزاسيون في وين عوض ان نهزوا اوميغا نروح نهزوا اف دو اوميغا ونشوفوا واش يصير بوتيتر كوا. بالنسبه لا كيسيون دوزيام مسيو La deuxième, elle est. La deuxième
C'est bon. Non, non. Les avantages de la... Si, moi. Merci. ميرسي مسيو طارق. كما قال الاستاذ طارق حنا هنا اللي قاعدين هنا تروا جينيراسيون تقدر تقول الاستاذ شرفي راهو استاذي ونفس الشيء بالنسبه للاستاذ عيسى تسمى هذوما زوج الاساتذه نتاعي تاع حمزه. استاذ راك يا اخي قاعد تتفكر كان هو البريزيدون في الماجستير في الدكتوراه في كلش وهو رئيس القسم عبقرينا احنا يعني يعطيه الصحه كان معانا للاخر. واستاذ عيساوي احنا طول تحت الرعايه تاعو. شوف من الصباح وانت تقول الجبر انت ماكش الجبريست وين ولا الجبر في التيز تاعك هذا جوست يوتيليزي في الماتريس وليت تقول الجبر اكسبليكي الصباح. شوف وانا نحسب لك لو مو الجبر هضرت اكثر من اي حاجه اخرى تقدر تكسبليكي لي علاه تهضر بالصباح على الجبر. مارغريتا تخدم في لي زيكواسيون انتيغرال وكما قال الاستاذ شرفي الكوتي تيوريك او ما بقى في والو انتم جوست قاعدين ديروا في النيميريك وتحاولوا تاميليوري لي ريزولتا اللي راهم كاينين. دونك كل شيء على الجبر برك نفوتوا. L'amélioration, monsieur اللي احنا بصفتو نعملوها في الكوتي نيميريك خلينا نروح نشوفوا باللي لو كوتي تيوريك اللي احنا درسناه على 100 سنه ما يفيدش. لا حبيت نقول لك ماهيش على الجبر برك وخلاص. مش على الجبر. هي حتى قبيل قلت على الجبر عارف دي اسباس ماهيش على الجبر. انا نظن مش على الجبر. شوف نرجع لا كيستيون تاع الاستاذ طارق شيبت qui concerne la méthode de schéma de relaxation de Jacobi. Donc, tu l'as utilisé dans cette thèse. D'accord. Est-ce que tu peux t'expliquer le schéma ou tu peux t'expliquer comment tu as prouvé la convergence de cette méthode? Je nomme les outils que tu as utilisés pour prouver la convergence. Bon, expliquer la méthode. Oui. C'est Parce que tu as de temps en temps qu'il y a une convergence. Ou... Oui. Mais... نستخدم monsieur la thèse. Mais... نشوفوا هذيك A égale D moins N moins U. هذه l'idée موجودة في الديمنسيون فيني. دونك أنا كي رحت قريت على لا ريلاكساسيون في الديمنسيون فيني شفت بلا ريلاكساسيون عندها يعني كاين دو فوا. كاين يا إما نروحوا نبدو من سبليتين هذا سبليتين I can't find the French word. يا إما نبدو من سبليتين هذا ولا نبدو بلا كومبينيزون كونفكس اللي هضرنا عليها حنا في الشابتر 3. دونك حنا كتبعنا لي ميم زيتاب اللي موجودين في الديمنسيون فيني قدرنا نكريو لا ميثود دو جاكوبي اللي موجوده في الديمنسيون فيني بصح كليناها في الديمنسيون انفيني تاعنا حنا. دونك انا مسيو مانيش قاعد نكونفيرجي لا ريبونس نتاع لا كيسيون تاعك بصح فهمتيني كيفاش اثبت لا كونفيرجونس نتاع لا ميثود. كما يقولوها بالانجلي سترايكينغ لانه لا كونفيرجونس تاعنا حنا في الديمنسيون فيني نعرفوا بلي حنا جاكوبي كي نريلاكسوها راح تكون كونفيرجونت بالنسبه للماتريس دياغونال ستريكتمون دومينونت بار لين. نفس الشيء لا دومينونس ستريكت بار لين عطينا لنا حنا التعريف في لو كان تاع لا ديمنسيون انفيني تاعنا حنا اللي هي موجوده في la définition peut-être je trouve pas la définition c'est ça la définition نفسها identique غير في بلاصه لا فالور ابسولو اللي نلوها حنا في الديمنسيون فيني عندنا حنا لوبيراتور لا نورم تاع لوبيراتور حنا هذايا لا ديفينيسيون هي اللي تسمح لينا نقولوا باللي لا ماتريس هذايا تاع لوندا موا ا اللي مضروبه في شي ايغال اف هي في الحق سي اون ماتريس ا دياغونال ستريكتومون دومينونت بار لين بصح هذايا لا دومينونس ستريكت بار لين راهي في لو كان تاعنا حنا وان كان ايدونتيك اللي موجود يعني الفكره نفسها اللي موجوده في الديمنسيون فيني بصح عندنا حنا راهي مضمونه. وعلاش مضمونه؟ باسكو حنا عندنا هذايا اللي هي عندنا
تاع the geometric series theorem يخلينا نقولوا اللي il implique que عندنا la dominance stricte par ligne تاع la matrice تاع les opérateurs linéaires bornés. دونك هذه الفكره اللي موجوده في الديمونسيون فيني داكوغ تمشي عندنا احنا في الديمونسيون انفيني وهذا هو اللي نورمالمون يعني بين قوسين امبليسيتمون يضمن لنا لا كونفرجنس. بالنسبه للتيورم تاع لا كونفرجنس احنا نعرفوا باللي عندنا هذايا تاع هي احنا عبالنا بلي لا كونفرجنس لازم دونك elle est assurée suffisamment et nécessairement si le rayon spectral تاع la matrice d'itération راهو inférieur من limité. بس احنا في الحاله هذايا في لو كان تاعنا احنا ما نحتاجوش هذايا لانه عندنا احنا بلي لا ماتريس ديتيراسيون لا نورم تاع لوبيراتور لينيير لا نورم معناتها نتاعها تاع لي ماتريس دوبيراتور لينيير بورني راهي انفيريور من ليميتي. دونك هذا هو اللي يعطينا لا كونفرجنس يعني en réalité هذا هو اللي يعطينا لا كونفرجنس. من بعد احنا رحنا اسكو قاعد نجاوب مسيو على من بعد احنا رحنا اللي هي كتبناها لهنا دونك سي لا ليميت دوبل ليميت تاع كان اللي هي هذه لاسيرسيون اللي احنا من بعد رحنا بيناها كي درنا على لا ترونكاسيون جونغ عملنا ريبيتيسيون جونغ اون ريبيتيسيون بيناها في لو تيورام 281 وين عملنا par récurrence et c'est la convergence par rapport à K. Donc ça c'est la convergence par rapport à P. Et pour la convergence par rapport à N, et il reste pour la convergence par rapport à K. Donc c'est ça, c'est la convergence par rapport à K. Et donc ça c'est une estimation. Il y a le théorème de point fixe de Bernoulli. Donc هذا هو يعطينا la convergence. Si K tend vers l'infini, et donc la norme هذيك تاع J, donc c'est la norme de la matrice des opérateurs linéaires bornés, c'est une matrice d'itération inférieure à l'unité, donc تروح للزيرو. شكرا مسيو. خلينا نتوقف الكلام كثر عليك. جو te remercie une deuxième fois. يعطيك الصحة ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق في الحياة العلمية والعملية إن شاء الله. Et je vais passer la parole à vos encadreurs. On commence par monsieur Khallaf Ammar. تفضل. Merci Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à remercier Sidi à la Jalsa. Bon, je vais commencer par à vous éclairer les choses, c'est-à-dire les questions que vous avez posées. Donc, qui je trouve que notre doctorant qui a bien répondu à en remarque. Donc, je commençais par le professeur Chofi, qui a dit que est-ce que le noyau est continu? On va lui dire oui, parce que dans la première partie, on a besoin d'utiliser la méthode de Mistral. Cette méthode est des hypothèses que la fonction continue pour être applicable. Là, pour la deuxième partie, pas forcément, donc c'est une fonction de L2 intégrable. Donc la deuxième remarque, c'est l'existence d'une unicité. Oui, c'est assuré à partir de la position de lambda dans le résolvant. Pour la symétrie, donc pour la première partie, non, elle n'est pas supposée ou bien elle n'est pas née. Pour la deuxième partie, oui. Donc la fonction elle doit être symétrique pour régénérer les mêmes hypothèses que le cas matriciel. Pour la compacité, c'est une théorie classique. Donc l'opérateur c'est très compact. Donc par rapport à vos perspectives, professeur Chofi, c'est-à-dire est-ce qu'on peut travailler sur l'intervalle R? Donc ici, il y a une autre théorie, parce qu'on perd la compacité. Donc là, on doit travailler sur un autre champ de théorie. Maintenant, je passe pour le professeur Hamza, ou bien mon professeur Hamza, donc Ben. Bon, la première question, donc, elle est claire, donc c'est pas de l'algèbre, c'est des hyper. On n'a rien fait avec l'algèbre. D'accord? Et pour la deuxième question, c'est le genre. Pourquoi le genre? C'est un choix personnel. Bon.
on a aussi nous qu'on a choisi le gendre. Exactement, c'est ça. C'est le genre. Parce que c'est les polynômes de genre. Vous regardez la fonction fois. Oui, bon, c'est juste totalement une raison. Oui, ça marche pour Oui, ça marche pour le genre aussi. D'accord. Exactement. C'est ça. Bon, l'orthogonalité, c'est vérifié aussi par les polynômes de Legendre. Et pour le n et le k, il y a un débat. Donc pour le cas linéaire, il y a une difficulté majeure pour fixer le n et tendre k vers l'infini. D'accord. Pour le cas non linéaire, il y a des travaux. On peut citer Awes, Grammont, moi-même, on a travaillé sur type d'équation, c'est-à-dire on est arrivé à fixer n et tendre k vers l'infini, on a trouvé une convergence vers l'unique solution. Par contre, dans le cas linéaire, on n'a pas pu montrer cette hypothèse, fixer n et tendre k vers l'infini. Bon, pour Triften, pour Olivier Tieto, c'est-à-dire, on peut dire, c'est parce qu'il y a de l'application physique. Vous avez cité des transferts radiatifs aussi. Même il y a un intérêt mathématique. Vous pouvez imaginer des équations intégrales avec un paramètre C qui est proche de 0. On peut faire un changement, on se trouve avec un grand intervalle. Là, on peut citer par exemple Love's equation, il y a plusieurs types d'équations dedans, donc c'est dans ce sens. Il y a plusieurs travaux menés dans ce sens. Donc je passe maintenant pour professeur Chir. Donc pourquoi vous avez travaillé avec les méthodes de relaxation? Là je peux vous expliquer, relaxation ça veut dire relâcher le problème. C'est-à-dire on part d'un problème qui est un peu, il y a une condition qui n'est pas vérifiée, par exemple la méthode de Jacobi, le rayon spectral pas forcément inférieur à 1, donc on essaye de relâcher, c'est-à-dire vérifier une condition théorique, c'est-à-dire on se trouve avec une nouvelle matrice ou bien une nouvelle matrice d'opérateur qui vérifie que le rayon est inférieur à 1, donc du coup la méthode de point fixe converge. C'était ça l'idée de relaxation, c'est-à-dire on va multiplier par un paramètre pour retrouver les mêmes hypothèses pour laisser les choses tiennent la route. Et je pense pour notre professeur Fatih, c'est pas de l'algèbre, c'est de l'hyper. Maintenant, j'essaie de préciser quelque chose. Donc, je tiens à vous remercier pour votre exposé. Et cet exposé, c'est le reflet de travail de 4 ans déjà effectué avec nous. Donc, j'imagine vous êtes un docteur dans le futur proche. Donc, merci encore une fois. Bon, comme d'habitude, je suis à la fin. Je donne souvent un commentaire, puis certaines choses pertinentes. Je commence par un commentaire. Je crois qu'on est là quand même, mais on est à la fin, comme la famille est là, toi aussi. Franchement, nous on est dans un laboratoire de mathématiques appliquées. Vous êtes arrivés, vous avez réussi le concours. On a eu beaucoup, au début, sincèrement, vous avez beaucoup de problèmes à s'insérer un petit peu dans ces axes de recherche. Et si on n'était pas un peu persévérant, sincèrement, et franchement, avec tout le sang-froid, vous avez dit quittez vous-même, parce que vous ne vous trouvez pas un petit peu sur ce que vous avez fixé au départ. Peut-être c'est vos objectifs, peut-être qu'ils ne marchent pas un petit peu avec ce qu'on a dans le labo. C'est la réalité. Et au début, il faut reconnaître que vous êtes un candidat difficile. Non, difficile, sincèrement. Bon, avec le temps, ça a changé. Vous avez toutes les capacités tant que vous avez réussi. Vous avez capacité scientifique, vous avez les capacités linguistiques. Et peut-être au début, ça n'a pas bien collé comme sujet. Peut-être vous cherchez quelque chose de un peu plus théorique. Malheureusement, nous, on travaille, comme il a dit M. Fatalagoun, on est dans cette direction. On essaie toujours de faire du numérique, de conjuguer des efforts et ainsi de suite. Heureusement qu'on était patient avec vous, il faut reconnaître. Et avec le temps et avec votre âge, vous commencez un petit peu.
Il y a plusieurs fois où vous avez vu partir carrément vous-même, sans aucun problème. Moi, je suis au courant. Et j'ai fait semblant que je ne suis pas au courant. Chaque fois, j'essaie un petit peu de vous fixer sur place. Faites attention, vous allez réussir, il n'y a pas de problème. Et vous avez réussi. Sincèrement, vous avez... Pourquoi? Parce qu'au départ, vous n'avez peut-être pas une culture mathématique dans cette direction-là. Donc, vous devez refaire à zéro tout. Surtout en mathématiques appliquées, surtout ces méthodes... alors que c'est des méthodes très simples. Par rapport à tout ce qui est fonctionnel et ainsi de suite, c'est des méthodes très simples. Il suffit de les assimiler et vous les avez assimilées. Et vous avez à la fin arrivé un petit peu jusqu'à votre dernier, c'est-à-dire souffle. Vous n'avez pas, il y a une petite partie que vous n'avez pas terminée. Et je vous demande de la terminer parce que celle-là, elle va compléter votre publication. Dans la deuxième publication, donc je tiens à vous demander de faire l'exemple numérique. Vous n'êtes pas obligé de... Ça, c'est votre problème, c'est que vous voulez créer tout. Vous-même. Non. Il y a des gens qui ont créé des programmes, ça marche. On est là tous, on les adapte. On les comprend. Parfois, on ne les comprend même pas, on les adapte et on interprète les relations. Vous êtes arrivé au début avec... c'est-à-dire une autre vision là, de la recherche. Non, la recherche, ça s'acquit petit à petit. Et la base de la recherche, c'est une culture mathématique. Dans tous les domaines. Maintenant, vous avez une petite culture concernant, et ça reste toujours à améliorer, concernant le côté numérique, le côté appliqué. Mais comme perspective, moi je tiens devant tous les jurys, je vous lance ce défi. Au lieu de travailler, vous allez travailler sur le côté mathématique pur. Le nœud de Gordon dans tout ça, c'est le noyau K. Le noyau K, c'est lui que vous utilisez à peu près dans tout l'essentiel de travaux. C'est la manipulation du noyau, c'est lui qui est compact, c'est lui que vous allez arriver à montrer que c'est symétrique, ainsi de suite. On a tronqué, c'est bien. On n'a pas un atome mathématique pour la troncature. Est-ce qu'on a un théorème vraiment puissant pour... Non. Alors je vous propose de voir autrement. Je vous rappelle que cet opérateur K est un compact. C'est vrai ou non? C'est vrai. Et si vous avez un compact, au moins on commence par les Hilbert. Si vous avez un compact sur un Hilbert, il va exister une suite d'opérateurs de rang fini. Ça veut dire qu'au lieu d'aller vers la base et de tronquer et d'utiliser une base, non, vous allez utiliser cette famille de rang fini. Et dans ce cas-là, ça devient un problème théorique. Premièrement, le but, c'est de justifier toute cette troncature. Au moins, on la justifie dans le cas. Et dans ce cas-là, vous allez chercher une suite de rangs finis sur laquelle il va y avoir une convergence du noyau. Le noyau ne pose pas de problème. Et vous allez utiliser, au lieu de faire le travail avec des projections, vous allez travailler avec cette famille d'opérateurs. Lorsque je dis de rang fini, ça veut dire qu'à la fin, vous êtes dans une dimension finie. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire une base, de chercher à gauche et à droite. Vous avez une base qui peut être... Parce qu'à la fin, vous tombez sur R, vous pouvez utiliser ce que vous... Essayez de voir dans cette direction. Ça, c'est une bonne perspective. Vous allez reprendre vos vœux du départ de faire de la théorie, de faire des mathématiques. Faites des mathématiques maintenant. Vous avez un côté numérique, c'est bien, vous maîtrisez, vous faites des mathématiques maintenant, vous utilisez parce que vous devez retrouver vos résultats. Sur le côté Hilbert, vous devez retrouver les résultats que vous avez trouvés avec le rang fini. Et la difficulté là, ça devient sur le plan théorique, vous avez vraiment un atout important, vous avez déjà un justificatif pour la troncature que vous avez utilisée. Là, on dit, voilà, on a un rang fini, donc on utilise l'opérateur, on tronque et on utilise une base de Hilbert. Il n'y a pas de problème. On doit retrouver normalement les mêmes résultats. Essayez de voir dans cette direction. Sincèrement, je vous félicite parce que vous revenez après, surtout la première année, avec toutes les difficultés que vous avez engendrées en tant qu'encadreur. Il faut le dire, non, il ne faut pas avoir... Il
parfois il faut revoir le caractère. Parce que maintenant vous allez continuer à faire de la recherche, vous allez encadrer des gens, ainsi de suite. Vous devez toujours mettre des balises pour vous-même avant de mettre des balises pour les autres. C'est ce qu'on est en train de faire tous. Ça nécessite aussi une certaine simplicité. Il faut accepter les critiques, il ne faut pas se voir qu'on peut faire tout en même temps, ainsi de suite. Non, il faut aller petit à petit. Et c'est une expérience, moi je vous parle d'une expérience quand même de 40, presque 40 ans, bien sûr. Tout ce que vous avez appris, M. Scholf et moi, nous on est les plus anciens dans ce genre de truc, et aussi nos étudiants, dans le respect total. Donc je vous conseille un petit peu de revoir tout ce caractère que vous avez quand même. Maintenant, vous allez être confronté à diriger des travaux avec des autres. Je vous remercie, je vous félicite de nous. Merci M. Aïssam et M. Khalder pour vos réponses et vos remarques. Et je crois que l'étudiant il a convergé vers ses encadreurs. Est-ce qu'il y a une question parmi l'assistance? كما أسئلة لا ما كانش. Donc on s'excuse, on va se retirer pour la délibération. Qui concerne la thèse de doctorat de M. محسن. Donc le candidat a présenté un exposé clair et précis et assez pédagogique. Il a répondu d'une manière satisfaisante aux questions posées par les membres de jury. Le manuscrit est bien rédigé, bien structuré, la thématique abordée est d'actualité avec des perspectives assez prometteuses. Les résultats obtenus sont intéressants et originaux qui ont été publiés dans des revues de renommée établie et représentent une contribution dans le domaine des inégalités intégrales. Pour toutes ces raisons, le jury décerne à M. محسن le titre de docteur en mathématiques avec la mention très honorable et avec félicitations de jury.